من فطرنا منفساوي حتوتاتن ملسن بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين مستر سلاسي من فطرنا حتو من فطرنا ملسي سلاسي حتو نمن كان آمن ملسي نسلاسي حتو سلاسي كندي إيوم ملسي سلسته يخونو حده يخونو حتو بمنتاي سلسته يخونو ملسي بسم بجبري بأكل حتو بمنتاي كحده يخونو ببهاري بسلطان فقاده ملكوت حتو انتاي كسمم ملسي آب وولد ومنفس قدوس حتو انتي كجبروم آب ولادي ولد تولادي منفس قدوس سراتي حتو آب مالت انتي مالت إيو ملسي أبو حتو ناي من أبو ملسي ناي ولد حتو ولد مالتك ملسي ولود حتو ناي من ولود ملسي ناي أب حتو منفس قدوس مالتك ملسي سراتي حتو كم من سرطة ملسي كاب أب حتو كاولد خاي سرطو ملسي أي سرطن حتو انتاي دعا وينجلي يوهانس امزيانا ينس زبل ملسي امو يسرط دو إلو إيو قالي نس إيو زبل أمبر حتو قال كأبي ألو ملسي النس أمي إلو سقبلا ونقركم بلا أمبر وانجلي يوهانس عراف 16 حتو أكل زبهال انتاي إيو ملسي إيد عيني أفنجا سني كاب صفر إجري أتحيزوك كاب صغري رأسي نأب فطوم غز فطوم أكل فطوم ملك علوه نولد فطوم غز فطوم أكل فطوم ملك علوه منفس قدوس فطوم غز فطوم أكل فطوم ملك علوه سلاسي مسلوم نساب يمسلو حتو سلاسي أكلاتهم كمي إيو ملسي ملو سفيح رقيق حتو ناي سبكا ملسي جزوف وسون صبيب حتو ملأتهم ملسي كم مقوت برهان كم نفاس حتو صفحاتهم ملسي كاب طرها آريام نلعلي زقوموتو كاب بارباروس نتحتي زمسرتو زي سلازخانا نسب زفلطو منقار إيو أمبر نسلاسي عالم أيتو سنومون حتو سلاسي رقتهم كمي إيو ملسي كاب كلو نفاس يرقق كاب نفاس إسات يرقق كاب إسات ملأختي يرقو كاب ملأختي نفسنا ترقق كاب نفسنا دما سلاسي يرقو حتو نفسنا نسلاسي كمي إلا ترأيو ملسي كم انبا حتو سلاسي بارياتهم كمي إيو ملسي زي تأمي زي حمم
ዘይጸምዕ ዘይደክም ዘይመውት ሕቶ ናይ ሰብከ መልሲ ጠማይ ሓማሚ ጸማይ ደኻሚ መዋቲ ሕቶ ስም ሓድነቶምከ መልሲ እግዚአብሔር አምላክ ጸባኦት አዶናይ መለኮት ይበሃሉ ሕቶ ስም ስጋዎምከ መልሲ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም አማኑኤል ይበሃል ሕቶ ኢየሱስ ማለት እንታይ ማለት እዩ መልሲ ፈውሲ ማለት እዩ ሕቶ ክርስቶስ ማለትከ መልሲ ክቡር ማለት እዩ ሕቶ መድኃኒ ዓለም ማለትከ መልሲ ተሰቒሉ ዓለም ዘድሐነ ማለት እዩ ሕቶ ዓለምከ መልሲ ሰብ ማለት እዩ ሕቶ አማኑኤል ማለትከ መልሲ አምላክ ከሎ ሰብ ዝኾነ ሰብ ከሎ አምላኽ ዝኾነ ማለት እዩ ሕቶ ሰብ ናይ ባህሪ ስሙ እንታይ ይበሃል መልሲ ሰብ ይበሃል ሕቶ ናይ ግብሪ ስሙ ኸ እንታይ ይበሃል መልሲ መልአክ ወይ ሰይጣን ይበሃል ሕቶ እንታይ እንተገበረ እዩ መልአክ ዝበሃል መልሲ እንተጸማ እንተጸለየ እንተሰገደ እንተቆረበ እንተፍቀረ አስራት ብኹራትን እንተአውፅአ ሕቶ እንታይ እንተዘይገበረ እዩ ኸ ሰይጣን ዝበሃል መልሲ እንተዘይጸማ እንተዘይጸለየ እንተዘይሰገደ እንተዘይቆረበ እንተዘይአፍቀረ አስራት ብኹራን እንተዘይአውፅአ ሰይጣን ይበሃል ሕቶ ስላሴ ብኩሉ ሙሉአት ድዮም መልሲ እወ ብባህሪ ብምድሪ ብሰማይ ብየቡስ ብእንስሳ ብዕንጨይቲ ብእምኒ ብአራዊት ብሓጥኣን ብጻድቃን ብመላእኽቲ ብኣጋንንቲ ብኩሎም ምሉአት እዮም ሕቶ ስላሴ ኣብ ሓፂ ነፍሲ ከመይ ኢሎም ይሓድሩ መልሲ ከም ዝተደጎለ ሓዊ ከም ኣብ ጎቦ ዘሎ ሜስ ሕቶ ኣብ ጻዲቕ ነፍስኸ ከመይ ኢሎም ይሓድሩ መልሲ ከም ኣብ ፋኑስ ዘሎ መብራህቲ ከም ኣብ ብርጭቆ ዘሎ ሜስ ሕቶ ስላሴ ኣብ ጎዱፍ ኣብ ጸብሪ ኣለዉ ዶ መልሲ እወ ሕቶ ኣይጽየቑን ድዮም መልሲ ከመይ ደኣ ብርሃን ፀሓይ ዘይትጽየቕ ሕቶ ናይ መን ስጋ ትበልዕ መልሲ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ሕቶ ናይ እግዚአብሔር አብን ናይ እግዚአብሔርን መንፈስ ቅዱስን ከ መልሲ ኣይበልዕን ሕቶ እንታይ ኮንካ መልሲ ረቀቕቲ ኮይኖም ሕቶ እሱ ደኣ ረቂቕ ዶ ኣይኮነን መልሲ ምስ ግዙፍ ስጋ ተዋሃሂዱ እዩ ሕቶ ንሳቶም ዘይተዋሃሃዱ ጸሊኦምና ርሒቖምና ድዮም ወይስ እሱ ዕጩ በፂሕዎ መልሲ ኣይኮነን ስለ ስሞም ከይልወጥ እዩ ሕቶ ትበልዖ ስጋ ምውድዩ ህያው መልሲ
موت بسبنته ሕያው بملكቱ نفسي ዝተፈለየቶ መለኮት ዝተዋሃዶ አብን መንፈስ ቅዱስን ህልዋት ዝኾንዎ ሕቶ موت بሰውነቱ ዝተባሃለ መን እዩ? መልሲ መለኮት ሕቶ ሕያው ብመለኮቱ ዝተባሃለ ኸ መን እዩ? መልሲ ስጋ ሕቶ ስላሴ ህልውንኦም ከመይ እዩ? መልሲ ከም ልቢ ከም ቃል ከም እስትንፋስ ሕቶ ስላሴ ከም ሓደ ሰብ ድዮም ከም ሰለስተ? መልሲ ከም ሓደ ሰብ እዮም ሕቶ ኣብ ሰለስተ ሰብ ክንደይ ልቢ ኣሎ? መልሲ ሰለስተ ሕቶ ክንደይ ቃል ኣሎ? መልሲ ሰለስተ ሕቶ ክንደይ እስትንፋስ ኣሎ? መልሲ ሰለስተ ሕቶ ኣብ ስላሴ ኸ ክንደይ ልቢ ኣሎ? መልሲ ሓደ ልቢ ሕቶ ክንደይ ቃል ከ ኣሎ? መልሲ ሓደ ሕቶ ክንደይ እስትንፋስ ኣሎ? መልሲ ሓደ ሕቶ ንኣብ መን ልቡ? መልሲ ባዕሉ ሕቶ ንወልድ መን ቃሉ? መልሲ ባዕሉ ሕቶ ንመንፈስ ቅዱስ መን እስትንፋሱ? መልሲ ባዕሉ ሕቶ እግዚኣብሔር ወልድ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ መሓዝ ተወልደ? መልሲ ዘለዓለም እናተወለደ ይነብር ሕቶ እቲ ኣብ እግዝእትነ ማርያም ክጥነስ ከለኸ? መልሲ ዘለዓለም እናተወለደ ይነብር ሕቶ እቲ ካብ እግዝእትነ ማርያም ክውለድ ከለኸ? መልሲ ዘለዓለም እናተወለደ ይነብር ሕቶ እቲ ኣብ መስቀል ክስቀል ከለኸ? መልሲ ዘለዓለም እናተወለደ ይነብር ሕቶ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ መዓዝ ሰረጸ? መልሲ ዘለዓለም እናሰረጸ ይነብር ሕቶ እንታይ እዩ እንታይ ሃይማኖትካ? መልሲ ተዋህዶ ሕቶ ተዋህዶ ማለት እንታይ ማለት እዩ? መልሲ ቃልን ስጋን ተዋሃሂዱ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ዝኾነ ሕቶ ብምንታይ ምኽንያት ተዋሃሃደ? መልሲ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ መጺኡ ንእግዝእትና ማርያም ክትጠንሲ ኢኺ ወዲ እውን ክትወልዲ ኢኺ ምስ በላ ንሳ ድማ ምድሪ ብዘይ ዘርኢ ሰበይቲ ብዘይ ስብኣይ ክትወልድ ኣበይ ርኢኻ በለቶ። ንሱ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ እሞ እንታይ ይሰኣኖ በላ። ንሳ ከዓ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ በለቶ። ምቕልጣፍ ከም ምርኣይ ዓይኒ ከም ምስማዕ እዝኒ ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ለቢሱ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ኮነ ኣምላክ ሰብ ኮነ ኣምላክ ሰብ ኮነ ኣምላክ ሰብ ኣምላክ ኮነ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይሁን አሜን አሜን። እና ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ደግሞ አይትረሱ ቤተሰብ እና ቤተሰብ ሸር
ላይክ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም እንኳ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑ እና ምተባብዓኹም ደሞ ኣይፈለየኒ እና ስስናይ እስከ በኻልይ ቪድዮ ዝመጽእ ደማ ስስናይ ንኣኻትኩም ሓላለቲ